बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इलेक्शन चंद घंटे दूर रह गया है, लेकिन जो आखिरी जो सर्वेज आ रहे हैं उसने नून लीगियों की नींदें हराम कर दी हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी परेशान हो गए हैं। इस वक्त एक वेव चली हुई है तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्तगान के लिए, और इसका मैं आपको जो अमली मुजाहरा हमें नज़र आ रहा है वो लोधरा के हल्के NA 155 से नज़र आ रहा है, जहाँ पे आज सुबह रऊफ़ कासिम साहब को उम्मीदवार बनाया गया, क्योंकि इससे पहले PTI ने जो 3 उम्मीदवार बनाए थे वो एक एक करके चले गए और जहांगीर तरीन साहब की हमायत में बैठ गए। लेकिन अब रऊफ़ कासिम जिनका इंतखाबी निशान नलका है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और वहाँ से लोधरा से ये खबरें आ रही हैं कि रऊफ़ कासिम ने एक ही दिन में पासा पलट दिया है। मानसेरा से खबर आ रही है कि नवाज शरीफ साहब पीछे हैं। वहाँ पर जो सर्वेज मकामी लोगों ने किए हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब मानसेरा में नहीं जीत रहे। लाहौर की सीट पर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद की हमायत में बहुत इजाफा हुआ है। मरीम नवाज की सीट भी खतरे में है। जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हो गए, जिस तरीके से टर्न आउट की तवक्को की जा रही है कि टर्न आउट 65% से भी ज़्यादा होगा। लोग, अब जो शहरों में रहने वाले लोग थे वो अपने घरों को लौट गए हैं। हर शख्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वोट डालने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी जानिब पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। पिंडी में PP11 से जो उम्मीदवार हैं राजा नासिर, जो राजा बशारत के भाई हैं, उनको पकड़ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है और जस्टिस सरबाब ताहिर समाअत कर रहे हैं। अब पुलिस ने इस बात को तस्लीम किया, मैं जिस वक्त ये वीलॉग कर रहा हूँ वहाँ पर समाअत हो रही है, तस्लीम किया है पुलिस ने कि उन्हें थाना मोरगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 मई के जो वाक़यात है उनमें तो एक बड़ा मसला जुरिस्डिक्शन का है कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया था तो जब वो गिरफ्तार किया गया राजा नासिर को, तो वो तो इस्लामाबाद में थे और मुर्गा जो है वो पिंडी की हदूद में आता है। तो किस तरह थाना मुर्गा की पुलिस जो है वो इस्लामाबाद में आकर गिरफ्तारी कर सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। लेकिन ये सब कुछ किया जा रहा है तहरीक इंसाफ पर दबाव डालने के लिए, तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए। जो सियालकोट से खबरें आ रही है, रेहाना डार साहबा जो उस्मान डार साहब की वालिदा हैं, वो बहुत बड़े मार्जिन से ख्वाजा आसिफ के आगे हैं। फैसलाबाद की जो दोनों नशिस्तें, जो मेन जो उम्मीदवार हैं आबिद शेर अली और अनस नाउला, उन दोनों की जो जीत है वो एक बहुत अपहिल टास्क है, बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। वहाँ पर जो फैसलाबाद की तारीख़ में इतने बड़े बड़े जलसे और इतनी बड़ी इंतखाबी रैलीज़ नहीं हुई, जिससे ये एक बिल्कुल बात अयां हो चुकी है कि कल टर्नआउट भी बहुत ज़्यादा होगा और लोग अगर किसी ने धांधली की कोशिश की तो उसके आगे लड़ने और बैठने के लिए भी तैयार हैं, और किसी तरह से भी वो इलेक्शन के नताइज को तब्दील नहीं होने देंगे। इमरान खान के जो बयानात हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तहर्रुक पैदा किया। और फिर जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है इमरान खान साहब की, जो अपने वकील के साथ और शाह महमूद कुरैशी के साथ वो बात कर रहे हैं, जो गालिबन दिसंबर के महीने की तारीख की कोई में ली गई थी तस्वीर अडयाला जेल में, उस तस्वीर ने भी नौजवानों में एक तहर्रुक पैदा कर दिया है। तो फिर जो ऑडियो जो लीक हुई है, यकीनन वो अरबाब इख्तियार में से किसी ने इमरान खान साहब की ऑडियो लीक की है, जो वो खावर मानेका के साथ जो गुफ्तगू है, तो उससे भी लोगों में एक बहुत ज़्यादा जज्बात हैं। और ख़ास तौर पर जो ये आखिरी इद्दत में निकाह वाला जो मामला था, उसमें जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को जो सज़ा सुनाई गई, उस पर भी लोगों का बड़े रिएक्शन है। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल में जो कैदियों को कपड़े दिए जाते हैं मखसूस, वो कपड़े दे दिए गए हैं और उनसे ये भी कहा गया है कि वो जेल में सफाई सुथराई का काम करे। यानी उनको उनकी अपने तई उनकी इंसल्ट करने के लिए इस किस्म की खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। और दूसरी जानिब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जो खबरें चलाई जा रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी मॉडल, सोहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का जो मॉडल है पाकिस्तान में वो ऑप्ट किया जाएगा, कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक जमात के साथ मिलकर काम करेगी कम से कम 10 साल के लिए, और हालात को बेहतर बनाया जाएगा। और इसमें यह बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके साथ मुक्तदरा मिलकर काम करेगी और बांग्लादेश की तरह
جو پاکستان کے کرائسز ہیں، جو پاکستان کے فائنینشیل جو ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سیاست کی اجازت دی جائے گی۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کا نام اب وہ پالیٹکس میں نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی پالیٹکس میں نہیں ہوگی، لیکن ایک بڑا سوال ہے کہ وہ جماعت جس کی پاپولیرٹی 70% ہے اور ہر سروے میں وہ بہت زیادہ مارجن سے آگے ہے، اور اب جو آخری سرویز آ رہے ہیں اس میں تو خاص طور پر کے پی میں اگر 45 نشستیں ہیں تو 40 نشستیں یہ کہا جا رہا ہے، یہ میں تناسب کی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ پنجاب کا جو سرائکی ایریا ہے، کوٹ ادو کا جو علاقہ ہے، ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے، بہاولپور کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی جہاں الیکٹیبلز جیتتے ہیں وہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لوگ آگے ہیں، شبیر قریشی آگے ہیں، جمشید دستی آگے ہیں، اور جتوئی آگے ہیں جو مظفر گڑھ سے جن کا تعلق ہے۔ تو ایک سما بن گیا ہے الیکشن کا، اور پی ٹی آئی نے جس طریقے سے ریزسٹنس پٹ اپ کی ہے، جس طریقے سے اپنے ووٹرز کے ساتھ رابطہ رکھا ہے، جس طریقے سے نوجوان سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، تو ایسا نہیں لگتا کہ کل کا جو دن ہے، پولنگ کا جو ٹائم ہے، پولنگ کا جو دن ہے، یہ حکومت کے لیے یا نون لیگ کے لیے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی آسانی ہوگی، اس میں کوئی آسان دن ہوگا۔ جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے لاڑکانہ میں دن گزارا اور عام نوجوانوں سے وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے۔ نواز شریف بالکل آج انہوں نے خاموشی ساتھ رکھی ہے، خاموش ہیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ ان کے سامنے یہ ہے کہ اگر وہ ان کو چوائس نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں دی جا رہی ہے کہ وہ مریم کو وزیر اعلیٰ وہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے جو وزارت عظمیٰ ہے اس کے لیے پھر کسی اور شخص کو لایا جائے، لیکن جو جہانگیر ترین کا جو معاملہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب وزارت عظمیٰ کے خاص امیدوار ہیں، اور جو معاملات کو سمجھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ نون لیگ کا اگر وزیر اعظم ہو تو پنجاب بھی نون لیگ کے پاس ہو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ استحکام پارٹی جو بنائی گئی تھی اس میں علیم خان صاحب جو ہیں ان کے پاس کیونکہ پیسہ بھی بہت ہے اور وہ جو آزاد پرندے ہیں ان کو پکڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، تو ان کے ذمہ یہ کام لگایا جائے گا کہ آپ پکڑیں۔ دوسری جانب زرداری صاحب بھی اپنا جال لگا کے بیٹھے ہیں آزاد پرندوں کے لیے، وہ جو بے نامی اکاؤنٹس میں اربوں روپے تھے مبینہ طور پر جو اکٹھے کیے گئے، اب ان کو ہوا لگانے کا وقت آ گیا ہے، اور زرداری صاحب بالکل ہوا لگانے کے لیے تیار ہیں۔ وزارت عظمیٰ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں اب وہ خود وزیر اعظم کے امیدوار ہوں یا بلاول بھٹو اس کے امیدوار ہوں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن وہ اس وقت مکمل جال لگا کے بیٹھے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو الیکشنز ہیں یہ بنیادی طور پر سلیکشن بھی نہیں، نامینیشن ہے، اور اس میں جو پیسہ ہے اس کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی پریس دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ ان الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، جس طریقے سے عمران خان کو کرمنلائز کیا گیا، ان کی جماعت کو ہٹایا گیا، تو یہ الیکشنز نہیں، سلیکشن بھی نہیں، بلکہ نامینیشن ہے۔ اب کل امتحان ہے کڑا، اگر آپ لوگ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالنے نکل آئے، 60% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو گیا، تو پھر یہ سارے حکومتی دعوے، حکومتی پلان سب ناکام ہوں گے، اور عمران خان کی جماعت جو ہے وہ اس قابل ہو جائے گی کہ وہ اپنے قائد کو جیل سے بھی نکال سکے، اور یہاں پر پاکستان میں سیاست بھی ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔